amateka. Wapendwa katika Bwana, bakundwa mu mwami, ujumbe huu Mungu amenipatia nayo ubutumwa Imana yampaye kwa hii siku 10 nilikuwa maombi, muri iyi minsi 40 namaze ndi mu masengesho, na nimebambia kandi narababwiye ili kanisa ni kanisa jamaa. Urabizi iri torero ni itorero n'umuryango wanjye, nifasi ambapo nimekubaliwa, na hano hamwe banyakiriye. hawezi fika tu mu kanisa na banakupa mazaba, nta gushobora kwinjira mu itorero gusanga bita baguha gatuti. iko sana mimi nilishakuwa muze mu baraza ikanisa, bivuga ko nanyi nabaye umwe mu bakuru b'itorero, mimi nefika tu na bananipa mazaba, je nkagira bagahita bamana gatuti. ile confiance inaniambia kama niko mjamaa, icyo cyizere kirambwira ko ndi mu muryango. haleluya, haleluya. na ile ndio nanipatia moyo wangu kuwa wazi ninapofundisha, kandi icyo nicyo kibaha umutima wanjye gutuma nigisha. Mungu amenipa hii ujumbe kwa hii makati ya magharibi, Imana yamaye ubutumwa muri umugoroba, makati ulimwengu wa giza, igihe isi y'umwijima imeamua igihe isi y'umwijima yahisemo kugira ngo yangize na kuchafula no kwangiza jamaa, yo kwangiza no kwica umuryango. les seule décision icyemezo kimwe que le monde des ténèbres a prise, isi y'umwijima yafashe, c'est détruire la famille. nugusambura umuryango. Na Mungu amenipatia ujumbe kandi Imana yamaye ubutumwa na mifano mikubwa, n'ingero nyinshi lakini zikomeye. binye Mungu alinikataza, ariko icyo Imana yambujije, usione jamaa ntukabona umuryango sawa vile macho yako iko, ntukabona umuryango uko amaso yawe lakini areba, uangalie jamaa ariko urebe umuryango sawa vile mie Mungu mimi naiona, nkuko jewe Imana ndeba umuryango. haleluya, haleluya. Mungu ataniambia, Imana irambwira ngo sababu masikio yangu kuko amatwi yanjye imesikia mingi amatwi yanjye yumvishije juu byinshi, ya majamaa, yumvishije byinshi macho bitewe n'umuryango, yangu kandi n'amaso imeona yanjye mingi yabonye byinshi juu ya majamaa, ku miryango. mie peke nanjye ubwanjye niko na ushuhuda mfite ubuhamya juu ya jamaa. ku byerekeye umuryango. Jo Mungu Imana akaniambia, irambwira ngo jamaa umuryango haiko gisu unaiona, nta umuryango ntabwo umeze nk'uko haiko uwureba, vile uko naisikia, ntabwo umeze nk'uko uwumva, lakini jamaa ariko umuryango uione sa vile mie Mungu mimi naiona. ureba umuryango nk'uko jewe Imana ndeba umuryango. Jo Mungu ataanza kuniambia ahanga hivi, ni Imana yatangiye kumbwira, wapendwa katika Bwana, bakunda mu mami, katika mission, muri misiyo, mu mission yenye Yohana Mbatizaji alipewa, muri misiyo Yohana Mubatiza yahawe, mu mission Yohana Mbatizaji alipewa, imwe mu migambi Yohana Mubatiza yahawe, muko amo kurudisha roho za bazazi ku batoto, harimo kugarura imitima y'abana ku babyeyi. Luc chapitre 1 Luka igice cya mbere verset 13 jusqu'à umurongo wa 17, 13 kugeza kuri 17. mu byenye Mungu anatuma Yohana Mbatizaji mu byo kufanya, Imana yatumye Yohana Mubatiza, mu byenye Mungu anamutuma mu byo Imana yamutumye, muko amo harimo ikintu, kurudisha roho ya bazazi kwa harimo batoto kugarura imitima y'ababyeyi ku bana na roho za batoto ku bazazi. n'imitima y'abana ku babyeyi. Vuga amen, vuga amen, vuga amen. vuga amen. Nilipokuwa nasoma, igihe nasomaga, niliposoma ufunuo ile yenye Mungu anapatia Zakaria, igihe nasome yishyurirwa Imana yahaye Zakariya, katika Zakaria 37 muri Zakariya 37 mstari wa 10 umurongo wa na 10 11, no kugera kuri 11, Mungu iko nasema, Imana irimo kuvuga, anamwambia Ezekia, Imana abwira Ezekiya, unaona nini? urabona iki? Asemi naona bonde ya mifupa. ndabona ikibaya cyuzuye amagufa. Mungu akaangalia mzuri, Imana irareba neza, akasema unaona ati nini? wowe urimo kureba Mimi iki? naona mifupa mikavu. ndimo kureba amagufa yumye. Mungu akamuuliza, Imana iramubwira, je, ile mifupa mikavu ati ayo magufa inaweza kuishi? ashobora kubaho? Ezekia kama mtu Ezekiya nk'umwana w'umuntu, nk'umuntu mwenye iko na mipaka, umuntu afite imipaka, akaambia Mungu, abwira Imana, kusudi mifupa kugira ngo aya magufa iishi kugira ngo aya magufa ni abeho, wewe tu. ni wowe gusa. Njo Mungu atamwambia Niyo Imana yamubwiye Ezekia, Ezekiya, ile mifupa yote aya magufa yose ni nyumba ya Israeli. ni inzu ya Isirayeli. Haleluya. Haleluya. Ni kusema ni ukuvuga ngo byenye binaharibiwa na dunia, ibi ni ukuvuga ngo ibyangizwa n'isi, Mungu iko na uwezo Imana ifite ubushobozi, ya kubirestore. Imana ifite ubushobozi bwo Mtu kubihembura. mwaseme amen. Imana umwe avuge Na amen. hii juma kandi iki ni cyumweru juma ya ni restoration icyumweru cyo ya guhembuka, majamaa. ni uguhemuka Njo maana kw'imiryango. jana niyo tulisema mpamvu ejo twavuze ngo la révélation uguhishurirwa, ou la connaissance, kumenya, c'est la victoire avant le combat. kumenya ni ubutsinzi imbere y'intambara. Vuga amen. Vuga amen.
Vuga amen. vuga amen. La connaissance, Kumenya c'est la victoire ni ubutsinzi avant le combat. mbere y'intambara. Njo tukanzia Aho ngaho pale niho twatangiriye. kama introduction ya somo letu. Niba ari intangiriro y'isomo ryacu. Kwenye tunaingia sasa Aha hivi ngaha rero umunsi twinjiye umunsi. inasema hivi. Avuga ngo Heshima kwa bazazi kubaha ababyeyi sio ombi, ntabwo ari ubusabe, bali ni agizo kutoka kwa Mungu mzazi. ariko ni itegeko riva ku Mana Data. Andika hiyo pale. Ibyo ngibyo ubyandike hariya. Andika hiyo pale. Aho ngaho ubyandike. Ni ulizima iko karibu yako. Umbwire uri mu ruhande rwawe. Ulizaliwa kalo kuzaliwa. Waravutse cyangwa ntiwavutse? Warabyawe cyangwa ntiwabyawe? Haiko verse ya mtoto wako. Ntabwo ari umurongo w'umwana wawe. Ni verse yetu. Ni umurongo wacu. Ambia mwenzako ni yetu. Ubwira mugenzi wawe ni umurongo wacu. Ntabwo ari umurongo w'abana bacu. Ni ubwacu. Au yaitia ntabwo urawushiraho. Exode chapitre 20 verset 12. Kuva igice cya 20 kugeza ku murongo wa 12. Mchungaji alikuwa anatufundisha juma. Umushumba watwigishaga mu cyumweru gishize. Anasema aratubwira Mungu akisha kuokoa Israeli, Imana irangije kugukiza Israeli, akabapitisha katika bahari ya Shamu, abanyuza mu nyanja itukura, ile kubavukisha mu bahari kugira ngo abambutse iyo nyanja ni ubatizo. Ni umubatizo. Vile ndio alisema. Uko niko yavuze. Ni ubatizo. Ni umubatizo. Wote wanageuka wa Musa. Bose bahita bahinduka ba Mose. Wakisha batizwa, ibarangije kubatizwa, jo Mungu atabapatia agizo. Nuko Imana yabahaye itegeko. Hii agizo itegeko haikubakuta Misri. Ntago yabasanze mu Egiputa. Agizo na itegeko ilibakuta jangwani. Wabasanze mu butayu. Bakisha okoka. Bamaze gukizwa. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen. Taifa moya, ishanga rimwe, jamaa moya, umuryango umwe mudunia muzima, mwisi yose yenye ilikuwa na agizo ya Mungu, wari ufite itegeko ry'Imana, ni Israeli. Ni Israeli. Haleluya. Haleluya. Ni kusema nini? Ni kuvuga iki? Ushindi, kunesha, haiko mu mikono kabambi. Mukunesha ntago ari ku maboko manini. Haiko musila kubwa. Ntago ari kuba ufite intwaro nyinshi. Ushindi, kunesha, inafichwa, kunesha guhishwe katika kujua. Kunesha guhishwe mu kumenya. Nini kwa hii neno? Niki kiri muri iri jambo? Ningali naanza maisha ya wokovu, ningitangira gukizwa, nilishia ku 5e école primaire. Njye naragarukiye mu wa 5 primaire. Depuis 1975. Kuva muri 1975. Nasikurudia kakote. Sinongeye gusubirayo. Na kisha nikaokoka. Mitangizwa. Nikaingia mu kanisa. Njya mu rutero. Lakini Roho Mtakatifu ariko umwuka wera akanipatia kiu. Umwuka wera aminyota ya kusoma. Umwuka aminyota yo gusoma. Biblia. Gusoma Biblia. Kweli nikakuwa na hamu. Mu byukuri nagize inyota. Haito kutu kusoma. Ntabwo ari gusoma gusa. Lakini Roho Mtakatifu pia akanipatia ufahamu. Ariko umwuka wera amakumenya. Ya kutaka kujua. Yo gushaka kumenya. Tofauti ya binaandikwa. Itandikaniro ry'ibintu byanditswe. Na roho yenye iko muandiko. N'umwuka uri mu byanditswe. C'est-à-dire il y a la parole. Bivuga iki? Hari ijambo. Et l'esprit de la parole. Kandi hariho n'umwuka w'ijambo. Gusa mwenzako mwambie unasikia wala usikii. Mbwira mugenzi wawe urabyumva cyangwa ntabwo byumva. Il y a la parole. Hari ijambo. Et l'esprit de la parole. Hariho n'umwuka w'ijambo. Sa Mungu anasema, Imana ivuga, je suis derrière ma parole. Imana ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanjye. Il n'est pas derrière. Ntabwo ari inyuma. Il est dans sa parole. Imana iri mu ijambo. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit je suis derrière ma parole, Imana ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanjye. Il dit ceci. Imana ivuga ngo moi-même je suis ma parole. Jyewe ubwanjye ndi ijambo ryanjye. Au commencement était la parole. Nukuba mu itangiriro hari ijambo. Et la parole était avec Dieu. Kandi ijambo yari Et la parole était Dieu. Kandi ijambo yari Imana. C'est-à-dire, nukuvuga, si Dieu te donne la parole, Imana iguha ijambo, il se donne lui-même. Nukuvuga ko Imana ikwihayo ubwayo. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire votre effort de connaître quel esprit qui se trouve dans cette parole.
juu profesera wangu mwa alinifundisha, kuko umwigisha wanjye umwe yanyigishije akanambia arambwira ngo pako tofauti ya maneno ya Mungu, hari itandukaniro hagati y'amagambo y'Imana kama andiko, nk'inyandiko, na pako tofauti kandi hari itandukaniro ya neno la Mungu kama ufunuo. hari itandukaniro ry'ijambo kandi ry'Imana nk'ishurirwa. Sasa banasema mafrancais nyemi no sitaelewa bakavuga nk'Ifaransa ngiye nasobanukiwe la différence entre logos et rema. itandukaniro rya logos na rema. Sasa mimi mu masomo rero ujye mu masomo yanjye kama sisikie niba ntabyumva mimi na déranger tu mita msakuza gusa mpaka mwalimu anieleweshe, kugezeho umwarimu ansobanurira, mpaka wanafunzi wanasema hivi, n'abanyeshuri bakavuga ngo étudier avec les illettrés, kwigana n'abantu batize nabwo ni kibazo. na mimi nabambia nanjye nkababwira mimi sikukia kutafuta diplome ya kufundisha, ntago naje gushaka diplome yo kwigisha, nilikia tafuta diplome ya kujua. naje gushaka diplome yo kumenya. Maisha yangu inaala maretare ubuzima bwanjye buzemo gutinda. Sasa mimi nimeingia mu Yesu, ariko ninjiye muri Yesu inafaa malize maretare. igomba ku Yesu agomba ubwo butinde bwose kubukuraho. ushobora kuvuga amen? Est-ce que tu peux dire amen? ushobora kuvuga amen? Hallelujah. Hallelujah. Heshimu baba yako na mama yako, ubahe so na nyoko, siku zako zipate kuwa nyingi kugira ngo iminsi yawe ubashe kurama katika dunia Mungu aliyokupa. ku isi mu buzima Imana yaguha cyangwa mu isi Imana yaguha. Mwa hii neno rero muri iri jambo muko roho harimo umwuka yenye nasema hivi, harimo umwuka uvuga ngo samani ya jamaa, agaciro k'umuryango. njoo iko mwa hii neno. Niyo muri iri jambo Kama Mungu anasema hivi, Imana ivuga gutya, maana Mungu anataka kutuonesha nukuvuga ngo Imana ishaka kutwereka yuko umuryango haiko gisu unaionaka. umuryango ntabwo umeze nkuko uwubona, Unapasha uione ugomba kureba umuryango gisi Mungu yanaiona. uko Imana ireba umuryango. Andika neno la pili, iri jambo ryandike rya kabiri, ushindi kunesha ya Yesu Kristo, kunesha kwa Yesu Kristo ilimuwezesha kwatumye kumtengenezea Mungu jamaa, kwatumye Yesu akorera Imana umuryango, yenye imesababisha Mungu amusifu Yesu. kugira ngo bigiraho Imana ishima Yesu. Hakuna mwingine nta wundi muntu mwenye Mungu ameheshimia kama Yesu. Imana yubahishije nka Yesu. Hakuna. Ntawe. Ni juu ya nini? Kubera iki? Ni juu Yesu nuko Yesu amefaulu yabashije kumutengenezea Mungu jamaa, gukorera Imana umuryango, na ile jamaa inaitwa umuryango witwa kanisa. uwo muryango witwa itorero. Vuga amen. Vuga amen. Valere ya kanisa, agaciro k'itorero njo chanzo ya vita yake. Agaciro k'itorero niyo ntangiro y'intambara yiwe. Ndakuwa pole pole tu mpaka kisindamaliza. Ndibugende buhoro kugeza gindi burangirize. Andika ineno. Iri jambo ryandike. Samani ya kitu, agaciro k'ikintu njo bei yake. Agaciro k'ikintu niko gaciro kayo. Nicho kiguzi cyayo. Hapa niliandika français unikirete article unakutia. Angaho nandika France niba ubyumva neza nka article ubyumve. La valeur d'une chose, agaciro k'ikintu, c'est ça qui détermine son prix. Icyo nico kigaragaza ikiguzi cyacyo. Tia sasa article yako na wewe. No shawaga Faransa kawe rero. Shawaga Faransa kawe rero. Shibote tuko humu. Twese hanga turi tunavala viatu. Twambaye inkweto. Tunavala viatu shibote. Twese twambaye inkweto. Lakini tukizitosha zote, ariko twese dukuyemo inkweto, tukizibeba ku magazine, tuzitwaye hariya ku iduka. Kuko ze batatia mu magazine, arizo bari bushire mu iduka, kuko ze batarudisha. Arizo n'izindi bari busubizeyo. Auseme amen. Ntabwo ushaka kuvuga amen. Ni kusema nukuvuga kuko lugha hari ururimi ya kuvala, hari ururimi rwo kwambara, na kuko lugha hari ururimi ya kuheshimu kuvala. yo kubaha kwambara. Unaweza vala, ushobora kwambara kwa kufunika mwili, kugira ngo wishe umubiri, na kuko kuvala ariko hari kwambara kwa kuheshimisha mwili, kugira ngo wubahishe umubiri. kuko mwenye yasikia. Hari umutarabyumva. Hatuvalake tu, ntago twambara gusa. Hatuvalake tu, ntago twambara gusa. Ku mafundisho ya Pasaka, mu myigisho yo kwipasika, mwanadamu akijivalisha, iyo umwana w'umuntu yiyambitse, anajivalisha mayani, ahita yiyambikaho
ibyatsi. Lakini Mungu Ariko Imana mwanajua valere ya mwili ya mtu. Imana izi agaciro k'umubiri Sasa w'umuntu. yeye alikuya Igihe Imana yaje akaona mtu anavala mayani, abona umuntu yambaye ibyatsi. Mungu njoo wa kwanza Imana niyo wa mbere. akachinja nyama, Imana ibaga intama, akakamata ngozi ya nyama, impu, akavalisha ule mtu. yambika wa muntu. Pour déterminer quoi? Kugira ngo agaragaze iki? Mwili ya mtu Umubiri w'umuntu haivalake tu, ntabwo ujya wambara gusa, lakini ina heshima yake. ariko umubiri gusa ufite agaciro kawo. Soko yenye haitaisha valere mudunia, soko yenye haitapoteza valere mudunia, Isoko litazabura agaciro ku isi ni soko ya manguo, ni isoko ry'imyenda. kuko nguo unaweza uliza bei, Hari umwenda ushobora kubaza agaciro kawo, unaambia mbo, unasema merci, ukavuga ati urakoze, banazana kama ulisikia, kumbi ulisikia mubaya, ugatekereza ko wumvishe kandi wumvishije nabi. Unauliza bei ya chemise, ukabaza agaciro k'ishati, banakwambia chemise $350. Agaciro k'ishati ni amadolari 350. Usambo merci merci, ugatoti urakoze muragiye. Wewe peke uko na yuha, wowe ubwawe urimo kubyumva, bakikupa $50, baguhaye amadolari 50, unaweza ndoza baro ya mashemise, uhitugenda ukagura baro y'amashati na baro moya, kandi baro imwe ikwa mu 380 chemise, harimo amashati 380. manake 350 so kuvuga ko amadolari 380 ni baro ngapi? na mabaro angahe? Na kuko tu mtu, kandi hari undi muntu usijiulize wowe ubyitekereza, eske zile mashemise batu ndio banazivalaka? ugahita witekereza ayo mashati abantu nibo bayambara, Batu ndio banazivalaka, abantu nibo bajya bayambara ayo mashati, hapana mashetani, ntabwo ari amadayimoni, ni abantu. Eske niko ngena na mtu? Hari umuntu timo kuganira, niko kwa ile neno. ndi kuri iri jambo. La valeur d'une chose, agaciro k'ikintu ça détermine son prix. kagaragaza ikiguzi cyacyo. Le prix, ikiguzi, ça détermine ikiguzi kigaragaza le respect. Kigaragaza icyubahiro, kigaragaza icyubahiro cy'icyo kintu. Je répète, ndabisubiramo, le prix igiciro détermine kigaragaza le respect. agaciro kigaragaza icyubahiro. Niko na babangu pale Kinshasa, Mfite umupapa wanjye hari Kinshasa, alikuwa ananiambia hivi, yarambwiraga ngo batajiri abakiri banajuana ku vitu tatu. bamenyana ku bintu bitatu. Ya kwanza, Icyambere parfum. umubavu, parfum. Ya pili, ceinture. Icya kabiri ni sentire, umukandara, Ceinture. umukandara. Ya tatu, Icya gatatu kiatu. urukweto. Ndio maana Niyo mpamvu nguo ni marki, umwenda ni mariki, kiatu ni marki, n'urukweto ni mariki, parfum ni marki. na parfum nayo ni mariki. Ukipagala tu parfum, Iyo witeye umubavu unafika katikati yabo, ukagera hagati muri bo, wanapasha kama huyu naye. bahita bamenya ati uyu nawe, Njoo akaniambia agahita ambwira, baliongeza na ingine, bongerejeho ikindi, montre. isaha. Montre. Isaha. Makati Kristo anakuya kutuokoa, Igihe Yesu yaje kudukiza, bei yetu agaciro kacu inaonesha thamani yetu. bigaragaza ikiguzi cyacu. Auko n'importe qui, ntabwo uri we wese, en Jésus Christ, muri Yesu tu n'es Kristo pas n'importe qui. ntabwo uri we wese. Votre prix igiciro kawe détermine kagaragaza votre valeur. kagaragaza ikiguzi cyawe, Votre prix kandi igiciro cyawe détermine kagaragaza votre respect. ikiguzi icyubahiro cyawe. Haleluya. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro, ibaruwa ya mbere ya Petero, sura 1 igice cya mbere mstari 17 umurongo wa 17 mpaka 12. kugeza kuri 20. Mimi nakazia hapa sana. Anga ngiye kuhakomeza Hapa cyane. mimi nakazia sana. Anga ngiye kuhakomeza cyane. Lazima uijue. Anga ni ngombwa uhamenye. Lazima ujue. Ni ngombwa uhamenye. Valere ya kitu agaciro k'ikintu ndio inapatia bei. agaciro k'ikintu ukagiha ikiguzi cyacu. Soma pale kama unapata tusomee. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Endelea. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe n'abasekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu,
ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. Amen. 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 Nitilie français. Français nasema bien ça. Ubishije mu gifaransa hari. Mimi napenda français. Je nkunda igifaransa. Ndio maana mimi nakuwa na kolere na shetani. Niyo mpamvu je ngira umujinya na Satani. Mimi nasemea ku mazaba français yangu. Ifaransa yanjye ngiye nivugira hanga ko gatuti. Roho ina muluma. Aho ngaho reba umutima ukajya Satani cyane. Et si vous appelez le Père, celui qui s'en fait distinction des personnes, jugez selon l'œuvre de chaque homme, passez votre temps durant votre séjour ici-bas avec crainte. D'autant plus que, comme vous le savez, vous n'avez pas été racheté de votre vaine manière de vivre reçue par traduction de vos pères avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Niambili mwenzako uko na valeur. Bwira mugenzi wawe ufite agaciro. Sa tunaangalia msalaba. Iyo gusa turebye umusaraba. Umusaraba mu macho ya wanadamu, mu maso y'abantu ni sarau na gisuzuguriro. Lakini kwa macho ya Mungu, ariko mu maso y'Imana umusaraba njo bei yetu. Nico gaciro kacu. Est-ce que tu peux dire amen? Ushobora kuvuga amen. Umusaraba njo bei yetu. Niko gaciro kacu. Andika neno hili linafuata. Ijambo ryandike ngo notre valeur et notre prix détermine la haine de notre ennemi. Notre valeur et notre prix, ça détermine la haine de notre ennemi. Jua nini shetani anatuchukia? Jua nini shetani anafanya vita na sisi? Ni sababu ya bei. Ni sababu ya valeur. Moi j'ai fait 5e école primaire. Unakamulisha ku 5e école primaire. Urabizi wagarukiye mu wa gatanu primaire. Mwa hii dunia muri iyi si hauko mtu. Ntaguri umuntu. Kama nataita batu. Iyo bahamagaye abantu. Abezi kukuita. Wewe nagwasha kuguhama. Juu ya nini? Kubera iki? Kichwa chako iko saa forêt équatoriale. Kuko umutwe wawe umeze nk'ishamba rya Nyungwe. Hata uingie mu parti politique. Nubwo wakwinjira mu ishaka rimwe. Utakuwa tu wakuchezaka. Uri umuntu wo kubyina gusa. Lakini saba nataka kukamata batu mu parti politique babatie mu gouvernement. Abantu muri mu ishaka babishire mu wewe abezi kukuchagula. Wewe nagwasha kugutoranya. Tabakia tu kupiga firimbi. Woza kuza gutera amafirimbi. Juu ya nini? Kubera iki? Umutwe warafunze. Ya pili, icyakabiri haiko tu kuishia ku 5e école primaire. Nagora kugarukira mu wa gatanu primaire. Lakini pia nilikuwa maibobo. Nindi na maibobo. Unaona pale? Urabona aho ngaho? Illettré. Umuntu utize. Enfant de la rue. Kandi maibobo. Byose hasi. Mais musalaba. Ariko umusaraba. Musalaba ariko umusaraba ikanipa valeur umusaraba umagaciro yenye dunia inimaka imagaciro aho icyo isi alors en Jésus Christ rero mu Yesu Kristo je ne peux jamais me sous-estimer ntago shobora kwisuzugura je me donne la place nitaniye umwanya que Jésus m'avait donné nitaniye umwanya wa Yesu à la croix wa mwanya Yesu yamaye ku musaraba sina mudunia nta mwanya mfite mu isi lakini niko nafasi ku musaraba ariko mfite umwanya ku musaraba. Sema amen. Vuga amen. Sina rafiki mudunia. Na shuti mfite mwisi. Lakini niko na marafiki kumusalaba. Ariko mfite shuti kumusalaba. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Vuga amen. Hii musalaba. Urabona uyu musalaba. Haiko tu vile unaiona. Nago umeze nkuko uwona. Shetani. Satani. Akiona hii. Iyo abona umusaraba. Anakimbiaka. Ahita yiruka. Juu anajua. Kuko arazi. Ukipata tu revelation. Ubashije guhishurirwa. Ya kujua valeur yako. Kuhishurirwa agaciro à travers la croix. Unyuze mu musaraba. Shetani hawezi kukufa kitu. Satani nagashaka kugukurikira. Hauseme amen. Nagushaka kuvuga amen. Hauseme amen. Nagushaka kuvuga amen. Vuga amen gatatu. Vuga amen gatatu.
Haleluya. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Icyubahiro kibishye Imana. Shetani Satani ana wivu na shie Satani adufitiye ishari sababu ya valer kubera agaciro na bei n'ikiguzi yenye Mungu alitupatia. icyo Imana yaduhaye. Est-ce que tu peux dire amen? Ushobora kuvuga amen. Est-ce que tu peux dire Ushobora amen? kuvuga amen. Amri ya kwanza Itegeko rya mbere yenye iko na ahadi itegeko rya mbere rifite isezerano ni kuheshimu ni kubaha baba yako so na mama yako. na nyoko. Nigusimu iko karibu yako. Nkorera uri ruhande rwawe. Mwambia ahadi ya kwanza itegeko rya mbere yenye iko na ahadi. Itegeko rya mbere rifite isezerano Njoo hii. ni ririya. Waefeso sura 6 Abaefeso igice cya 6 mstari wa 2 umurongo wa 2 mpaka wa 3 kugeza ku wa 3 inasema aravuga ngo mu ahadi zote mu amri zote za Mungu mu mategeko yose y'Imana ya kwanza rimwe rya mbere yenye iko na heshima rifite icyubahiro yenye iko na ahadi rifite n'isezerano ni ririya. Soma baba. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Amen. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako hauna sababu ya kuregrete. Ubwira mugenzi wawe nta mpamvu ufite yo kwicuza. Oya. Anzia pale kwenye unasikilia. Utangire aha ngaho wumvishije. Haleluya. Haleluya. Andika hii mistari sasa. Wandike rero ni imirongo. Leo ndio tumeanza. Uno munsi niho dutangiye. Samani ni kumenya agaciro. Les trois valeurs. Indangagaciro Les trois valeurs. Indangagaciro eshatu. De la famille. Indangagaciro eshatu z'umuryango. Selon le plan de Dieu le Père. Uko umugambi w'Imana data umeze. Andika umuzuri. Anga byandike neza. Les trois grandes valeurs. Indangagaciro nini de la famille z'umuryango selon le plan de Dieu le Père. Nkuko imbere umugambi w'Imana umeze. Hapa njo kuko. Aha niho hari. Hapa njo kuko. Aha niho hari. Siri ya ushindi. Aha niho hari ibanga ry'ubutsinzi. Soma tena. Reka dusome kandi. Ibintu bitatu bikomeye by'agaciro ku muryango mu mugambi w'Imana data. Haleluya. Haleluya. Tunaanza na ya kwanza leo. Tugiye gutangira n'ijambo y'uno. Mwa introduction andika ine. Muri itangiro rya mbere utangire wandikira ijambo. Andika. Ubyandike gutya. Jamaa umuryango ni mawazo ya Mungu. Umuryango ni ibitekerezo by'Imana. Haleluya. Haleluya. Hakuna mtu nta muntu numwe mwalipiga magoti nta muntu numwe yigize akasema Mungu abwira Imana uniumbe undeme mudunia mwisi mulikuwa makrokodili harimo ingona harimo n'ingagi n'inzovu hamukukwaka mutu nta muntu wari uhari Mungu yepe Imana yonyine akishamaliza umba Imana irangije kurema mananasi imaze kurema mananasi n'imineke n'imyembe n'ibishyimbo n'amashaza miwa n'ibisheke byose akaenda ikala Imana igenda iricara yepe Imana yonyine akikala Imana yonyine akasema hivi Imana iravuga ngo tuumbe mutu tureme umuntu wa sura yetu usa natwe wa mfano yetu usa natwe ndizeno tapiga mikono nzi ko uri gukoma amashi cyane. Tu n'es pas ce que les gens disent pour toi. Ntago uri icyo abantu bavuga kuri wowe. Mais tu es ce que Dieu a pensé de toi. Ariko uri icyo Imana icyo yatekereje kuri wowe. Hauseme amen. Ntago uvuga amen. Hauseme amen. Ntago uvuga amen. Niko nasema hivi. Ndavuga gutya. Hauko gisi batu banasema. Ntago umeze nkuko abantu bavuga. Lakini uko gisi Mungu aliwazaka. Ariko umeze nkuko Imana yatekereje. Dis à ton voisin. Gira mugenzi wawe. Tu es les pensées de Dieu. Uri ibitekerezo by'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Tangu siku niliyua. Kuva umunsi namenye kama niko mawazo ya Mungu yuko ndi bitekerezo by'Imana nikakuwa na kiburi mwa hivi nitangira gasuzuguro kamwe kameze yenye shetani alishafanyia publicité nifitaga nahise ngira gasuzuguro kamwe Satani yamaze kubwira gukorera publicité nagize kwiyemera. Unajua urabizi bahati mubaya kugira amahirwe maki amahirwe mabi ni kujiona gisi watu wanakuona nukwireba nkuko abantu bakureba. Kila mtu mwanakuangalia buri muntu wese yakurebye iko na beneza sema juu afite ibyo ashobora kuvuga ku buzima lakini ukirudia mu mawazo ya Mungu ariko ugarutse mu bitekerezo by'Imana. Jérémie chapitre 1 verset 4 Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4
verset 4 jusqu'à 5. umurongo wa kane kugeza ku murongo wa Mimi gatandatu. napenda ile mu français nasema bien. Aho ngaho ndikunda cyane mu gifaransa. Ile mimi naipenda. Aho ngaho mbikunda mu gifaransa cyane. Hakuna maombi, Nta sengesho na rimwe. hakuna sadaka, Nta n'ituro na rimwe. hakuna utakaso. Nta n'ukwezwa na kumwe. Soma pale verset 4. Anza na 4. Reka dutangire igice cya murongo wa kane. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Dukomeze. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Kabla si ya kuumba mutumbu ya mama yako, Mbere ntarakurema mu nda ya nyoko, nilikujuwaka. je ntari inkuzi. Est-ce que tu peux dire amen? Ushaka kuvuga amen? Jamaa Umuryango ni wazo ya Mungu. Umuryango ni igitekerezo Ni Mungu tu aliwazaka. Imana niyo yatekereje. Na kama Mungu anawaza, Imana yatekereje, hawezi kuzarau mawazo ya Mungu. Nagushobora gusuzugura ibitekerezo by'Imana. Hawezi kudiabolize mawazo ya Mungu. Nagushobora kugira ibintu ibitekerezo by'Imana. Mawazo ya Mungu ibitekerezo ni ya by'Imana Mungu mutakatifu. ni ibitekerezo by'Imana yera. Imana yera. Mutakatifu. Imana yera. Vile vile ko mutakatifu. Imana yera Na mawazo yake n'ibitekerezo byayo ni matakatifu. n'ibitekerezo byera. Sema amen. Vuga amen. Genèse chapitre 1 Itangiriro igice cya mbere verset 26 umurongo wa à 26 28. kugeza kuri 28. Ya pili, Icya kabiri, jamaa umuryango ni kazi ya mikono ya Mungu. umuryango ni imirimo y'amaboko y'Imana. Imirimo y'amaboko yawe irahebuje. Mungu hakuumbaka ndege, Imana ntabwo yaremye inyoni, hakuumbaka ngombe, ntabwo yaremye inka, hakuumbaka bahari. ntabwo yaremye inyanja. Kuumba Kurema ni kugusa. ni ugukoraho. Bile vyote Ibyo byose Mungu alikuwa anasema Imana yaravugaga gusa vinatokea, bikavaho. lakini jamaa, Ariko umuryango Biblia inasema biravuga ngo Mungu ye peke. Imana yonyine. Kitabu cha Mwanzo Igitabo cy'intangiriro sura 2 igice cya kabiri mstari wa 7, umurongo wa 7, Mungu ye peke Imana yonyine akaumba jamaa. Imana iri mu muryango. Mwanzo sura 2 Itangiriro igice cya kabiri mstari wa 18 umurongo wa 18 mpaka 24, kugeza kuri 21. jamaa Umuryango ni kazi ya mikono ya Mungu. umuryango ni imirimo y'amaboko y'Imana. Est-ce que tu peux dire amen? Ushobora kuvuga amen. Est-ce que tu peux dire amen? Ushobora kuvuga amen. Ya tatu, Icya gatatu, tuko mwenye introduction ya turacyari kwanza. mu itangiriro, Tungali mwenye introduction ya kwanza. turacyari mu itangiriro rya mbere. Ya tatu, Icya gatatu, Mungu Baba Imana Data. aliokoa jamaa. Imana Data yacunguye umuryango, Il a sauvé la famille. yacunguye umuryango. Ile ni mzuri kuisoma. Ibyo ni byiza kubisoma. Mungu Imana aliokoa jamaa. Imana yacunguye umuryango. Genèse chapitre 7 verset 1. Itangiriro igice cya karindwi, igice Mstari cya wa kwanza. karindwi umurongo wa mbere. Umepata umesoma pale. Reka dusome aha ngaho. Mungu Baba Imana Data, akisha kuumba jamaa Imana Data imanije kurema umuryango, akaiokoa. irawucungura. Soma pale papa. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Nipe na mie français papa. Nanjye mu gifaransa mva. Nipe tu français. Mu gifaransa gusa. Et le Seigneur dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu. Hii français iko haiko Louis Sego, Igifaransa ntabwo ari Louis Sego yingi. iko sa français courant ile. Ushaka ari igifaransa cya français ko. Haiko Louis Sego. Ntabwo ari Louis Sego. Mina soma Louis Sego. Yeye njasoma Louis Sego. Inasema hivi. Ivuga ngo. Inasema hivi. Igivuga ngo. L'Éternel dit à Noé, entrez dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. Kama Mungu aliokoa jamaa, Ni Imana yacunguye umuryango, inaonesha kama jamaa iko na valeur. bigaragaza ko umuryango ufite agaciro. Vuga amen. Vuga amen. Andika sasa. Ibi ngibi wandike. Ukishaandika ile introduction tatu. Nutangira kwandika izi intangiriro inshuro 3. Oui.
hari ikintu yasi Tafuta urudiye kwa hii kitu. Hari ikintu yavuze mutumvise. Tutanasobanuye neza. Yavuze ngo umuntu ni igikorwa cy'amaboko y'Imana. Ibindi bintu byose byaremwe Imana yaravugaga bikaba. Yavuga ngo ihene nibe zikaba, inyanja nibe bikaba. Ngo ariko umuntu habaye touch. Urumva umuntu ntabwo Imana yavuze ngo umuntu abe akaba. Oya, yafashe ibintu iregeranya irabumba n'intoki zayo. Nicyo kiremwa kidasanzwe, ufite agaciro k'igitangaza. Amen. C'est-à-dire, mutu iko empreinte digitale ya Mungu. Umuntu ni ibimenyetso by'intoki z'Imana. Amen. Amen. Ile tu yo peke naanza kuambia, tu n'as pas droit de se sous-estimer. Ibyo rero nibikubwira ko utagomba kwisuzugura na gato. urakoze. Tangu siku niliyua hii, kuva umunsi namenye ibi ngibi, sikubijuia ku masomo, ntabwo nabimenyeye ku ishuri, nilibijuia ku musaraba. nabimenyeye ku musaraba. Musaraba ndio iliniambia, umusaraba niwo wabisobanuriye. Munongo, Munongo, tu n'es pas ce que le monde a fait pour toi, ntabwo uri icyo isi yagukoze, mais tu es ce que moi j'ai fait pour toi. uri icyo jye nagukoze. J'ai pensé à toi, natekereje ku je t'avais nagutekerejeho, créé et je narakuremye t'avais sauvé. kandi naranagucunguye. Ujulize tu Witekereze illettré witekereze gusa umuntu utigeze wiga Maibobo. mayibobo. Mimi natoka mu ambassade des États-Unis leo. Uno munsi navuye muri ambasade ya Etazini. Uno munsi navuye muri ambasade ya Etazini. Inafaa une gari ilikuwa inanibeba. Utekereze imodoka yanjyanye yo rero. Inafaa une koti nilikuwa navaa. Utekereze n'ikoti nari nambaye. Ile koti ndaivala tu dimanche. Kandi iyo koti nzayambara ku cyumweru gusa. Enfant de la rue. Mayibobo utigeze wiga. Mimi natia migulu mu ambassade. Nkashiraho nkakandagiza muri ambasade. Na farde zangu. Ebana n'impapuro Na zanjye. niko na présenter. Kandi bakarimo barimo kunyerekana. Na bana ni poser Kandi question. bakambaza n'ibibazo. Utasema lugha gani? Uri uvuga ururimi Sema français. ndavuga igifaransa. 5e école primaire. Wa gatanu primaire. Est-ce que tu peux dire amen? Ushobora kuvuga amen. Alléluia. Hallelujah. Notre valeur, Agaciro kacu notre prix, kandi n'igikuzi ça ne cyacu vient pas ntabwo de nos licences ou de ce qu'on a étudié, ntabwo kivamo aho twavukiye Mais ça cyangwa ibyo vient twize, de la croix, ariko biva ku musaraba, là où Jésus aho Yesu s'est donné aho Yesu à yitanze cause de nous. kugira ngo aducungure. Est-ce que tu peux dire amen? ushobora kuvuga amen. Nilishasema vitu tatu. Maze kuvuga ibintu Ya bitatu. kwanza, Icyambere, jamaa umuryango ni mawazo ya Mungu. n'ibitekerezo Ya by'Imana. pili, Icyakabiri, jamaa umuryango ni kazi ya mikono ya Mungu. ni imirimo y'intoki Ya z'Imana. tatu, Icyagatatu, jamaa umuryango Mungu aliokoa. Imana yacunga umuryango. Haleluya. Haleluya. Andika hii neno Ibi ngibi byandikira ijambo mbele tuombe. mbere ko dusenga. Ya kwanza, Icyambere, jamaa umuryango ni mbegu halali ya Mungu iliyo hai. ni imbuto yejejwe y'Imana ihoraho. Andika mzuri. Ibi byandike neza. Jamaa Umuryango ni mbegu ni imbuto, halali ni imbuto yera, iliyo hai ni imbuto yera nzima ya Mungu y'Imana, kwa kuumba katiba kubwa mbili duniani. kugira ngo Imana ireme ishanga ebyiri, Katiba kubwa mbili duniani. ireme amategeko abiri ku isi. Acha niangalie kwa Fransai yangu niliandika hapa Reka ndebe mu gifaransa cyanjye aho nabyanditse kusudi usibakie. kugira ngo La udasigara. famille Umuryango est la vraie semence de Dieu ni imbuto yera y'Imana, pour former des grandes institutions dans le monde. kugira ngo Imana ireme inzego ebyiri ku isi. C'est-à-dire, Ni ukuvuga iki? pour Dieu,
ku Mana quand il a créé igihe Imana yaremaga la famille, igihe Imana yaremaga umuryango pour Dieu, ku Mana la famille, umuryango c'est une semence ni imbuto qui porte en elle imbuto yitwaye muri yo des constitutions différentes. ifite inzego ebyiri zitandukanye. La première institution, Urwego rwa mbere c'est le gouvernement. ni guverinoma. La deuxième institution, Urwego rwa kabiri c'est l'église. ni itorero. Amen. Nigusie mwenzako, Nkorera mugenzi wawe, nigusie mwenzako. nkorera mugenzi wawe. Ibi tunapaswa Ibi bijua. bintu ugomba kubimenya neza. Hakuna gouvernement bila jamaa. Nta guverinoma ibaho nta muryango. Hakuna. Ntayibaho. Kuanza ku president de la Kuva republique kuri perezida wa repubulika mpaka chauffeur kugera ku mushoferi bote balitoka mu jamaa. bose bavuye mu muryango. Uliza mwenzako unaitika wala uiti. Ubwira mugenzi wawe urabyemera cyangwa ntubyemera. Hakuna president malitoka kuzimu. Nta mu perezida n'umwe wavuye kuzimu. Hakuna soda malitoka kwa shetani. Nta musirikare wavuye kwa satani. Kuanza president de la Kuva republique kuri perezida wa repubulika bote ni batoto balitoka mu jamaa. bose ni abana bavuye mu Première muryango. dame ni mu jamaa. Nyakubahwa perezida Reine ni jamaa. na n'igikomangomakazi General nawe ni ni jamaa. umuryango. Na generali nawe uva mu muryango. Roulage ni Na jamaa. n'umupolisi wo mu muhanda nawe ni Procureur umuryango. ni jamaa. N'umushinjacyaha nawe ni wo mu muryango. Ministre ni Na jamaa. minisitiri nawe ni wo mu muryango. Hakuna mtu anasema amen. Nta muntu urimo kuvuga amen. Hakuna mtu anasema Nta amen. muntu urimo kuvuga amen. Hakuna mtu anasema Nta muntu amen. urimo kuvuga amen. Mimi nataka ile neno isome. Iri jambo ndashaka Nataka urisome. uisome mzuri. Ndashaka uryumve neza. Nataka ile neno isome mzuri. Ndashaka urisome neza. Jamaa Umuryango ni mbegu ya Mungu ni imbuto y'Imana ya kujenga ufalme yo gukora ubwami. ambayo Mungu Ubwami Imana atatawala kama mfalme wa haki. Imana izategeka nk'Imana ihoraho. Haleluya. Amen. Mimi napenda hii neno. Iri jambo ndarikunda. Paulo anakuya Paulo anasema hivi. aravuga ngo Inafaa muyue ni ngombwa ko mumenya kama serikali yuko guverinoma leta ni ya Mungu. yuko leta ari Imana. Romains chapitre 13 Abaroma igice cya 13 verset 1er jusqu'à umurongo wa mbere 6. kugeza kuri 6. Andika yo bien. Byandike neza. Romains chapitre 13 Abaroma igice cya 13 verset 1er jusqu'à umurongo wa 6. mbere kugeza kuri 6. Umeipata? Andika pale. Nimba wagezeho byandike. Andika pale. Nimba Amen. byandike. Soma. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara kuko ari nta butware butava ku Mana. N'abatware bariho bashizweho n'Imana. Pita mbio mbio papa. Abapite mbio mbio pale. Soma mzuri. Umuntu wese agandukire abatware. Umuntu wese. Kila mtu. Umuntu wese. Gusa mweza kumwambia kila mtu. Buri mugezi wati buri muntu. Nigusime ko karibia kumwambia acha blage. Mwambie acha blage. Va mu mikino. Mwambie mweza kuacha musa. Va mu mikino mubwira mugenzi wawe. Soma bien acha blage. Bisome neza. Kila mtu. Buri muntu. Inasema nini? Endelea. Umuntu wese agandukire abatware. Oui. Bamutwara. Kuko ari nta butware butava ku Mana. N'abatware bariho bashizweho n'Imana. Nico gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana. Endelea papa. Kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Endelea. Abatware si abo gutinywa n'abakora ibyiza. Kereka abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware? Kora neza nawe azagushima. Kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Indi mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana nindi? Umutware. Ariko nukora nabi utinye. Kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nico gituma ukwiriye kuganduka utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Nico gituma musora kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Amen. Amuseme amen. Na muntu ushobora kuvuga amen.
tuko na magumu. Niliwaambia kama hii message dufite ibibazo kuko nababwiye ko ubutumwa imefika makati ambapo shetani, byagezaho satani, imefika wakati, byagezaho satani, ujumbe imefika wakati, bwagezeho igihe, bwaje mu gihe shetani alisharibisha vitu, bwaje mu gihe satani amaze kwangiza ibintu. unakuko fasi kwenye unahubiri hivi, urabizi hari ahantu ushobora kubwiriza gutya, mtu mwingine shinzo umuntu agatangira guherekenya amenyo gutya. juu ya nini? Kubera iki? Balimwambia ko baramubwiye gouvernement leta ni chombo ya shetani. ni igikoresho cya satani. Non, Oya, non. oya, Toute chose mal compris, mal interprétée. buri kintu cyose cyumvishwe nabi gikoreshwa nabi. Muserikali Leta ni batoto n'abana, banatoka mujama, n'abana bava mu muryango, na Mungu ndio alibaleta. kandi ni Imana yabazanye. Ile serikali Iyo leta inakuwa katiba ya kwanza iba ari urwego rwa mbere, kutoka mujama. niba ari urwego rwa mbere ruvuye mu muryango. Vuga amen. Vuga amen. Ata president de la republique Na perezida wa repubulika halalaki mu biro yake, ntabwo agerara mu biro byiwe, iko na kwake. afite iwe. Ata general Na generale halalaki mu biro yake, ntabwo agerara mu biro iko na byiwe, kwake. arariwe. Ata ministre Na minisitiri halalaki mu biro. ntabwo agerara mu biro, arariwe. C'est-à-dire quoi? Ni ukuvuga iki? Ufalme Ubwami, inatoka kwa Mungu, ubwami buva ku Mana, ndani yake kandi mu bwami muko bitu binye Mungu anataka bifanyike. mu bwami harimo ibintu Imana ishaka ko Kitu ya bikoreka. kwanza, Ikintu cya mbere Imana ishaka, muko jeshi. harimo abasirikare. Hakuna jeshi ya mapepo. Nta basirikare b'abadayimoni babaho. Basoda bote Abasirikare bose, ni batoto balizaliwa mu majama. abasirikare bose ni abana bavutse mu miryango. Vrai ou faux? Ni ukuri cyangwa si ukuri? Vrai ou faux? Si ukuri. Vrai ou faux? Ni ukuri cyangwa si ukuri? Hakuna mtu anasema amen. Nta muntu umuvuga amen. Ya pili, Icya kabiri, mu gouvernement muri leta muko justice, harimo ubutabera, kuko ministre wa justice harimo minisitiri w'ubutabera, ndio inakamata ba procureur niwe ufata abashinjacyaha. bale bote Abo bose ni batoto ni abana banatoka bava mu majama. mu miryango. Tu ne peux pas les diaboliser. Ntabwo ushobora kubahindura abasatani. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen. Mu gouvernement Muri leta muko économie, harimo ubukungu, ministre wa économie minisitiri w'ubukungu iko na mabiro yote. afite amaofisi yose. Bale bote Abo bose ni batoto ni abana banatoka wapi? bavuye hehe? Mu jamaa. Mu miryango. Mukwamo ministre ya développement. Harimo umuminisitiri ushinzwe iterambere. Juu ya nini? Kubera iki? Balipewa ile kazi na Mungu. Bahawe ako kazi Ni n'Imana, institution ya ni Mungu. urwego rw'Imana. Il ne faut pas jamais diaboliser le gouvernement. Ntukabahindura abantu ba satani. Pourquoi? Kubera Ce iki? sont les enfants Ni abana qui ont né dans une famille. bavutse mu Et on miryango. ne peut pas prendre Ntabwo ushobora les gufata, semences de Dieu ntabwo ushobora gufata imbuto de les donner y'Imana, au diable. ntabwo ushobora gufata imbuto y'Imana Shetani uyihe hana hata satani. shindano, Nta satani nta n'urushinga afite, hana hata buto. nta n'urupeso afite. Sasa unataka mpatia mtu, Ushaka kumuha umuntu, hana hata shindano. nta n'urushinga Hana afite, buto. nta Kisha n'urupeso unataka afite. kupatia mtu. Ushaka kumuha umuntu, Niambie mwenzako hana kitu. gira mugenzi wawe nta kintu satani afite. Ni mwizi. Ni umujura, Na mwizi kandi umujura, anapendaka umujura ajya akunda, byenye mwenzake alipata mu miaka 20. umujura ajya akunda ibyo mugenzi we yabonye mu myaka 20, Yeye abipate musamo. we abibone mu isaha imwe. Munasikia filosofia mwizi. Urumva iyo filosofi y'umujura? Mwizi Umujura hatumikaki. ntabwo ajya akora, Anangwa ulitumikia miaka 40. ategereza ibyo wakoreye imyaka 40, Abipate mu 10 minutes. abibone mu minota 10 gusa. Mungu anaumba nchi yake. Imana yiremeye Anaumba maragi yake, anaumba vitika yake, anaumba masamaki, anaumba mikeke, anaumba mahembe, anaumba mananasi, anaumba na watu. Imana yiremeye n'abantu. Kisha kunatokea tu kamutu kamoya Hazaho kagabo kamwe aseme binakuwa byake. ati byose ni ibyanjye. Gute? Ambia msako shetani ni mwizi. Ubwira mugenzi wa satani n'umujura.
manake hana kitu. bivuga nta kintu na kimwe afite, Hana kitu. nta kintu na kimwe Na afite, kinyangali nakyo sahi. ariko aracyafite n'ubu Na ngubu, kinyangali nakyo. ariko aracyagifite, Na kila kinyangali nakyo. kandi icyo yafite Tutamunyanganya. turi bukimwaki. Vuga amen. Avuga amen. Kila kinyangali Buri nakyo kintu cyose ayifite tutamunyanganya. turi kimwaki. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen. Turakimwaka. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Vuga amen. Ukikutana mulevi, Nuhura n'umusinzi mwambia tu hivi, umubwire gutya Mungu gusa. anakupenda. Imana iragukunda, Ana mpango bora na maisha yako. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ukikutana mbaraga, Nuhura n'indaya mwambie uko wa bien. wowe ubwite uri mwiza. Mungu alikuumba kwa sura Imana yake. yakuremye mu ishusho Uko ryayo. wa Mungu. Uw'Imana, Hapana mupatia shetani. ntukamuhe Satani. Hakuna mtu anasema Nta amen. muntu uvuga amen. Ile busharati yako Ubwo busambanyi bwawe utakuwa kuni ya jenama. wowe uzaba inkwi zo muri Gehinomu. Manake wewe mwenyewe uko unasema uko kuni ya jenama. Nuko wowe ubwawe urimo kuvuga ibyo ngibyo, nawe uri nk'ito ya Gehinomu. Shetani hana kitu. Satani nta kintu na kimwe afite, Ni mwizi. ni umujura. Na mnafaa muulize ministre wa Ni justice ngombwa ko mubaza na minisitiri w'ubutabera kama anakamata mwizi. niba bafashe umujura. Ulize kama anakamata mwizi. Iyo bafashe umujura Iko na probleme. abafite ibibazo Bananyanganyaka na kiato. bahita bamwaka byose n'urukweto rwe bararumwaka. Hakuna mtu anasema Nta muntu amen. umwe uri kuvuga amen. Hakuna mtu anasema Nta muntu amen. umwe kuvuga amen. Haleluya. Haleluya. Niambie mwenzako serikali ni Gira ya mugenzi Mungu. wawe umubwire ati ko leta ari Imana. Haleluya. 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 Donc mukanisa yetu hapa Nukuvuga angaha mu itorero ryacu tuko na furaha dufite umunezero kuona kesho nuko ejo president de la republique perezida wa repubulika ni mukristo wa mwekanisa. ni umukristo Premier w'itorero, ministre minisitiri mukristo wa w'intebe mwekanisa. ni umukristo w'itorero, Procureur na ni- umushinjacyaha nawe ni umukristo Haiko vya w'itorero. kuogopa Ntabwo ari byo na gutinywa, usibikamata hata kama vitaweza. ntunabifate nk'ibintu. Anakuya baeskote banawakia kule nje yani. Araza nawe sikoti bagasigara hariya nawe Na kisha mhubiri kwa kumazabau kandi ahangaha umubwiriza butumwa aranga anasema hivi, akavuga ngo salimia mwe karibu yako, uri mu ruhande mwambie rwawe tutaonana mbinguni. umubwire ati tuzabonana mu ijuru, Na unapata occasion. nawe ukatubona agaciro. Haleluya. Haleluya. Na unaprofite Nawe ugaprofita, mu occasion, namwambia ugaprofita okazi, tushimame, duhaguruke, salimia watu 7, suza abantu 7, ubambie hivi, ubabwire ngo Mungu atakuinua kesho. Imana ejo izakuzamura. Naona profito na msalimia. Nawe ugatufresh. Mungu ni wa ajabu. Imana ni gitangaza. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Vuga amen. Ya mwisho, Icyanyuma, jamaa umuryango ni mbegu ya Mungu ni imbuto y'Imana kwa kuumba. kugira ngo ireme. Katiba inaitwa kanisa. Ni imbuto y'Imana kugira ngo Imana ireme urwego rwitwa itorero. Ni kusema kanisa Kuvuga itorero ni aina ya watu ni ubwoko bw'abantu wanaomwabudu Mungu, bashima Imana, wanaoabudu Mungu bashima Imana, katika roho na kweli. bahimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Mungu pale anaitwa Baba. Aho ngaho Imana yitwa Data. Mu guvernema Muri guverinema Mungu anaitwa mfalme wa haki. Imana yitwa umwami w'ubutabera. Mu kanisa Ariko mu itorero Mungu anaitwa Baba. Imana yitwa Data. Njo complicité. Niyo byuzuzanya, niyo bihurira. Motere sena waka. Igihe motere yaka, Njo inazungurushaka vibrike. igihe motere yaka niyo ituma vibrike iza igenda. Njo inatuma na poari ere nazunguru. Nituma na ya mapine y'inyuma nayo yikaraga. Njo mwendo inaanza. Uko ni urugendo rutangira. Ni kusema kanisa Ni ukuvuga itorero na serikali ni na leta ni mkubwa na mdogo. ni mukuru na murumuna we. Sasa mimi nilipanga hivi, Rero jina nabipanze gutya tuko hapa leo. yuko turahangaho uyu munsi. Lakini wewe unatakiwa ujue hivi, Nimba wowe ushagomba kumenya yuko wowe guvernema leta haiko mkubwa wake na kanisa. ntago ari mukuru w'itorero, Sababu Lawi kuko abalewi njo mkubwa wake na Yuda. Lewi niwe mukuru wa Yuda. Ni kusema Lawi na Yuda Nukuvuga ngo Lewi na Yuda wanatumika na complicité. barakorana. Yuda
Yuda anatumika kimwili, Yuda akorera mu mubiri, Lawi Lewi anatumika kiroho. agakorera mu mwuka. Nguvu yetu Imbaraga zacu ni ushirika ya serikali na kanisa. ni ubwuzuzanye hagati y'itorero hamwe na leta. Kanisa haiwezi pinga serikali Itorero ntishobora gupinga leta na serikali zipinga na kanisa, leta ntishobora gupinga sababu itorero, bote kuko bose banatoka mbegu moya, bava mu imbuto imwe, inaitwa jamaa. imbuto yitwa umuryango. Kuanza mchungaji wa kanisa Kuva ku tangiro ry'umushumba w'itorero mpaka ku protokole, kugeza kuri protokole, kila mtu alitoka mjamaa. buri wese yavuye mu muryango. Uliza mwenzako ulitokea wapi? Gira mugenzi wowe wavuye he? Mubaze. Bila jamaa Nta muryango hakuna mchungaji, nta mushumba. bila jamaa Nta muryango hakuna baimbaji, nta baririmbyi. bila jamaa Nta muryango hakuna kupiga ngoma, nta uruvuza bila ingoma. jamaa Nta muryango hakuna kutuma nyimbo, nta rugo ushobora kutera bila indirimbo. jamaa Nta muryango hakuna muhubiri. nta mubwiriza butumwa. Vuga amen, Vuga amen. vuga amen. Vuga amen. Kanisa Itorero ni watu n'abantu wametoka katika jamaa. bavuye mu muryango. Vuga amen. Vuga amen. Na hii ndio inakuwa sababu mkubwa ya shetani kuchukia jamaa. Iyi niyo mpamvu nyamukuru Satani ituma Satani yanga umuryango. Shetani anajua Satani arazi neza akiachia jamaa hewa, iyo arikuye gusa umuryango, manake inchi itatengemala ariko igihugu kiri bukire na kanisa itatengemala. n'itorero naryo riri bukire. Kazi yetu sisi Rero umurimo wacu ni twebwe kupinga ni ukurwanya mipango yote imigambi yose ya shetani ya Satani ya kuharibu jamaa. kugira ngo yangiza umuryango. Vuga amen. Vuga amen. Kazi yetu shie Imirimo yacu ni twebwe kuharibu ni ukwangiza mipango yote imigambi yose ya shetani ya Satani ya kuharibu jamaa. yo kwica umuryango. Valere ya kanisa Agaciro k'itorero inafichwa katika mawazo ya Mungu. agaciro k'itorero gahishwe mu mitekerezo Haiko by'Imana. juu shetani Ariko ntabwo ari uko Satani alijiingiza mu kanisa yinjize mu itorero akavala ngozi ya kondoo yambara uruhu rw'intama kusudi achafule kanisa. kugira ngo yangize itorero. Kanisa iko na valere yake. Itorero gifite agaciro kayo. Haiko juu alishiingiza mu Ntabwo ari leta uko yinjiye mu itorero kusudi aharibishe. kugira ngo yangize. Guverinema iko na valere yake, Leta ifite agaciro kayo. na Mungu yeye pekee anaita kama ni mtumishi wake. N'Imana yo ubwayo yarita ko ari umukozi wayo. Anakuambia na yenye iko saa hii, Na leta iri hanga uyu munsi, na yenye iko saa hii ni ngubu uyu munsi ni ya Mungu. ni Imana. Mtu mwana sema amen. Buri muntu avuga amen. Mtu mwana sema amen. Umuntu avuga amen.